أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Превода на следния стих е, че никога няма да постигнеш праведност, освен ако не харчиш от това, което най-много обичаш, и каквото и да похарчите, Аллах го знае най-добре. Както Аллах казва в Корана, че докато не похарчиш от най-любимото, от най-хубавото, което харесваш, обичаш, до тогава това е най-добрата добрина за теб. И този човек, който търси това ниво, този стандарт на доброта, това е според волята и търсенето на задоволството на Аллах, да получи удоволствието и близостта на Аллах. Че това харчене на богатство по пътя на Аллах е един акт на голяма добродетел, виждайки, че човек има голяма привързаност към богатството, което има и го харчи по пътя на Аллах. Аллах е направил така, че тези, които харчат от това, което обичат, своето богатство, постигат удоволствието и близостта на Аллах. Защото истинската жертва е харченето от това, което човек обича и има. Вярата и истинската добрина е отредил тази жертва, за да човек без тази любов, без тази обич няма. Но поради привързаността си към Аллах трябва да жертваме и харчиме от това, което имаме и обичаме. Обещания Месия алейхиссалам, Хазрат Месия Мауд алейхиссалам е казал относно предпочитане на жертвата пред любовта към собственото богатство. Както Аллах е казал в следния стих, че никога няма да постигнеш праведност, освен ако не харчиш от това, което обичаш, и каквото и да похарчите, Аллах го знае най-добре. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че е обяснил, че човек не трябва да бъде
толкова привързан към своето богатство, че да не изразходва своето богатство в името на Аллах. Имаше време, когато жертвата беше на живота. Тези хора в ранния ислам също са имали съпруги и деца и всеки е обичал живота си, но те с нетърпение са използвали всяка възможност да представят дори най-малката жертва, дори жертвата на собствения си живот. Обещания Месия алейхиссалам допълнително обяснява, че човек не може да постигне праведност, като харчи от безполезни неща, за които не се интересува, както харчи за ненужни неща. Как може човек да стане успешен, ако не е готов да понесе трудности? Сподвижниците на светия пророк салалаху алейхи васелам не са достигнали своя ранг, своето ниво пред Аллах, който Аллах е доволен от тях, от техните жертви, като те не са избегнали трудностите. Божието удоволствие не може да бъде постигнато, докато човек не понесе временни трудности. Благословени са онези, които не се притесняват от понасянето и не се страхуват от понасянето на трудностите заради Аллах. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че начинът, по който човек изразходва своето богатство по пътя на Аллах, е показател за нивото на тяхната праведност. Всъщност, по-високите степени на праведност не могат да бъдат постигнати без да изразходват от това, което обичат. Хазрат Абу Бакр разияллаху анху беше сред най-праведните. Същият Абу Бакр разияллаху анху, който пожертва всичко, което притежаваше в дома си в името на Аллах. Днес общността Ахмадия наистина е разбрала, джамаат Ахмадия наистина е разбрала същността зад финансовите жертви е знак за въздействието на обещания Месия алейхиссалам, че продължаваме да ставаме свидетели на примери за финансови жертви до ден днешен. Светият пророк салалаху алейхи васелам беше наредил допринасянето на финансови жертви на своите сподвижници. Например, светият пророк салалаху алейхи васелам е казал, че има само два вида хора, на които трябва да се завижда на този свят. Този, на когото Аллах е дал богатство и те го харчат по неговия път. И второ, този, на когото Аллах е дарил разбиране, знание и мъдрост, които той използва, за да преценява нещата и ги учи хората на това. Това имаше такова въздействие върху сподвижниците, че имаше такива, които отидоха да работят на пазарите да търгуват, само да могат да спечелят някаква сума, която да предложат по пътя на Аллах. Същите тези спътници щяха да станат много богати. Светият пророк салалаху алейхи васелам съветва човек да не бъде скъперник, когато става въпрос за харчене по пътя на Аллах. В противен случай Аллах също ще възпре ръката си в раздаването на милости. Човек
трябва да харчи открито по пътя на Аллах и Аллах ще продължи да дава в замяна на такъв човек. При един друг случай, светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че всяка сутрин двама ангели слизат, докато човек се моли, Аллах да даде повече на този, който харчи по пътя на Аллах и да създаде повече хора, които да следват техните стъпки. Вторият ангел се моли на Аллах да доведе до гибел на скъперниците. Историята на Ахмадия е изпълнена с примери за хора, разбиращи смисъла и същността на финансовата жертва. Например, веднъж някой каза, че има малка сума пари, която му трябва за бизнеса си, но обстоятелствата му бяха много трудни и той не беше сигурен дали изобщо ще може да управлява бизнеса си. Баща му го посъветва да предложи сумата, която има като финансови вноски, което той е направил. В резултат на това той получава толкова голяма поръчка, че получава много повече пари, отколкото е имал преди, с които започва своя бизнес, който след това става изключително успешен. Следователно, Аллах продължава да показва знаци на онези в общността на обещания Месия алейхиссалам, за да служи като средство за увеличаване на тяхната вяра. Това е начинът, това е тайната, която светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал и пише в Корана, че както Аллах е заповядал, че харчете от това, което на вас ви е най-любимо и което ние сме ви дали. Веднъж светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че Аллах му е казал, че човек трябва да съхранява своето богатство при Аллах, защото при него то няма заплаха да бъде подпалено, удавено в вода или откраднато. Светия пророк е казал на едно място, благата на харченето на жертви, че с стиснатост не харчете, и не бройте нещата, които харчите относно Аллах, по пътя на Аллах, защото и Аллах ще брои нещата едно по едно, което ви ги дава. Както Абу Хурейра разказва, че двама ангели слизат над човека сутрин по време на молитва и единият ангел казва: о Аллах, този човек, който много харчи по пътя, или човекът, който харчи по твоя пътя на Аллах, да дари го с още много повече богатство. А вторият ангел казва, че този човек, който е скъперник и не дава или много малко харчи по пътя на Аллах, тогава вторият ангел се моли и казва на Аллах, че Аллах
и си присвоята гибел над този човек. मेरे बाप ने मुझे कहा कि ये जितनी रकम है तुम चंदे में दे दो, अल्लाह ताला की खातिर कुर्बान कर दो। चुनांचे मैंने चंदा दे दिया और अल्लाह ताला ने ऐसे सामान पैदा फरमाए, एक ऐसा आर्डर मुझे मिल गया जिससे कई गुना ज़्यादा रकम मुझे मैसर आ गई और फिर मैंने वो कारोबार शुरू किया और उसमें अल्लाह ताला ने ऐसे Същността बेशुमार е, че Аллах казва, че ще върне това богатство на човек многократно, इस जमाने में भी когато има най-много голяма нужда от него, както и в отвъдния свят. С други думи, човек ще бъде възнаграден за такива жертви и следователно обещания Месия Алейхиссалам каза, че скъперничеството и вярата не могат да съществуват едновременно в едно и също сърце. Освен това, обещания Месия Алейхиссалам е цитирал, че който каза, че един поглед върху историята на света показва, че никое движение, общност и джамаат не съществува без необходимостта от финансови жертви. Джамаатът на светия пророк салалаху алейхи васелам, общността на Исус и Моисей алейхиссалам изискваха също финансови жертви. И така това е необходимо дори днес в джамаата на обещания Месия алейхиссалам. Първият халиф разиланху на мюсюлманската общност Ахмадия е дал един прекрасен пример в това отношение. Всъщност, че обещания Месия алейхиссалам е казал, че ако му беше позволил да го направи, тогава Хазрат Хаким Молви Нурудин разиланху щеше да пожертва всичко, което притежаваше. В писмо до обещания Месия алейхиссалам той изрази, че всичко, което притежава, принадлежи на обещания Месия алейхиссалам и службата на неговата мисия. किस तरह आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीक पर लबैक कहते हुए आपके मिशन को पूरा करने के लिए कुर्बानी की। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने हज़रत मसीह अव्वल के बारे में लिखा है कि अगर मैं इजाज़त देता तो सब कुछ इस राह में Невероятните жертви в общността, че когато относно Вакф Джадид, вторият халиф разиланху на мюсюлманска общност Ахмадия инициира системата на Вакф Джадид, които много хора, включително бедни, предлагаха каквото и да е било като финансови жертви, независимо колко малки бяха те. Някои дори биха предложили и предлагаха яйца от своите кокошки, защото това е всичко, което са имали. Веднъж един пример също ще спомена. Примера с ये हज़रत मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी का मयार था। हज़रत मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वक़्फ़े ज़दीद की
तहरीक जदीद की तहरीक की है तो बेशुमार लोगों ने गरीब लोगों ने थोड़ी थोड़ी रकमें ला के चंदे में देनी शुरू की कोई मुर्गी के लिए आया कोई मुर्गी के अंडे ले आया और ये कहा कि हमारे पास जो कुछ था वो हमने पेश कर दिया और उस ज़माने में भी जहाँ गरीबों की मिसाल हज़रत खलीफा मसीह सानी पेश करते थे बाज़ पुराने Веднъж един пример с втория халиф, इसी ज़मन में който след като чу, हज़रत डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहब पेश करते извинявам се, веднъж примерът е с सानी की доктор Халиф Рашидин, दलान है के който след като чу твърдението на обещания Месия, алейхиссалам, माउद ने लिखा казал, че това твърдение трябва да е вярно. यानी डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन Обещаният Месия, алейхиссалам, е написал साहब का दावा सुना за तो आपने सोचा финансовите жертви, казвайки, че той е направил झूठा नहीं हो सकता толкова много финансови жертви. ये मुझे कोई दलीलों की ज़रूरत ही नहीं है ये दावा इतना बड़ा है Отново, въпреки че е продължил да прави финансови жертви през होती हैं целия си बहुत живот, जल्द हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत करनी имаше моменти, когато той даваше цялата си заплата в името на обещания Месия, алейхиссалам, लिखा है и когато хората तक बड़ी हुई थी казали, че कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम трябва да запази нещо कि आपने и सिर्फ за собствените си нужди, की है въпреки това, कुर्बानी की неговият отговор би бил, че दुनिया को तो करते रहे लेकिन हज़रत как би могъл да задържи нещо за себе си, когато обещания Месия алейхиссалам е изразил необходимостта от финансови इस्लाम को वो ज़माना मुहैया нужди и дарения. जबकि आप पर मुकदमा Той е направил толкова много финансови жертви, व्यय की ज़रूरत थी че обещания Месия алейхиссалам изпитал необходимостта да му каже, че не е нужно да продължава да прави финансови жертви गुरदासपुर में до такава степен, मौजूदगी की वजह से че нищо да не остава за себе си. खाना भी दिया जाता था उन्हें और फरमाया इसके अलावा मुकदमे पर भी खर्च हो रहा है Материализмът е широко разпространен в света, в तहरीक повече от всякога при хората днес. ऐसा हुआ И все пак сред това все още има хора, जो उस ज़माने में които са запазили वो सारी की тези жертви и тези добрини в сърцата си и харчат по пътя на Аллах. डॉक्टर साहब से कहा Хората, कि आप घर की ज़रूरत के लिए живеещи в отдалечени места, където Ахмадия е въведена едва наскоро, लिखता है कि दीन показват изключителни примери на финансови жертви, और किस които отразяват същия дух, गलत डॉक्टर проявяван от ранните के लिए कुर्बानियों में इस कदर बड़े हुए мюсюлмани и ахмади. इस्लाम को उन्हें रोकने की ज़रूरत महसूस हुई और उन्हें कहना पड़ा कि अब आपको कुर्बानी की ज़रूरत नहीं बस ये नमूने थे जो पुराने सहाबा ने कायम किए और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कायम किए फिर हज़रत खलीफा हर खिलाफत के दौर में ये नमूने नज़र आते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक दो और वाक़यात बयान कर देते हैं Такива примери е имал пред नबी बख्श साहब всеки един и след всеки един халиф. जब मैं सालाना जलसे पर हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की कि मैंने खलवत में अलहदगी में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को कुछ अर्ज़ करना है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंदर आ जाओ Обещания Месия е казал, कहते हैं इत्तेफाक से वो खिड़की खुली रही जिस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे वो खुला रहा और मेरे साथ और कई अहबाब भी अंदर आ गए मैंने अर्ज़ किया कि वालिद साहब कहते हैं कि हमने लड़के को अच्छी और आला तालीम दी है जब से मुलाजम हुआ है हमारी कोई खिदमत नहीं की वालिद साहब को शिकवा है कि इतनी तालीम मैंने दिलवाई बेटे को हमारी खिदमत कोई नहीं कर रहा कुछ मदद नहीं माली मदद करनी चाहिए नहीं करता तो веднъж един човек е отишъл при обещания Месия इस्लाम को и е споделил, कहता है कि मेरी आला तालीम दी और खिदमत कोई नहीं कर रहा है और बीवी कहती है कि अच्छा अहमदी हुआ है कि जो कुछ मेरे че पास जेवर था वो भी बिक गया हर चीज़ जाके चंदे में दे देता है शायद घर को चलाने के लिए उनको जेवर बेचना पड़ता हो या синът им е यहाँ जेवर образован и शिकवा изучен, कहने लगे कि
но не помага с никакви пари вкъщи. Съпругата каза, че каквито и гривни, пръстени съм имал, златни обици, съм дарил всичко за тези финансови жертви. Молете се за нас да имаме добри финансови приходи и отново да даряваме за общността. और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे सामान पैदा कर दिए कि उनको दूसरे मुल्क में मुलाजमत मिल गई और तनख्वाह भी बढ़ गई और उन्होंने माली मदद भी की और अपने घर वालों की मदद भी की. वो लोग नेक लोग जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत कुर्सी के नतीजे में Такива хора, които са दुनियादारी का था, толкова скромни и с чисти сърца, फिर भी वो कुर्बानी искат да допринасят жертви на общността. देखने में नजर आते हैं. जबकि Този пример इस ज़माने में с тези думи Аллах направи така, че тези хора си намериха много добра работа. И отново किस तरह те започнаха да допринасят такива финансови жертви на общността, अपने वाक़यात като लेकिन मैं पहले हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के техните желания. कर देता हूँ. हज़रत काजी कमरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु साईं दीवान शाह के बारे में एक बयान देते हैं करते हैं वाक़या बयान Тези жертви कहते हैं मैं भी и този жив дух на жертви कि आपको कादियान तो все още е बहुत ज़्यादा कादियान जाया करते наличен и жив क्योंकि जहाँ उनका в общността साईं साहब वहाँ से Джамаат Ахмадия. काजी साहब वहाँ से Защото аз ще представя няколко примери днес от такива хора, साईं दीवान शाह नारो които жертват своите богатства सफ़र करके относно और ये कई मील का सफ़र था Джамаат Ахмадия по пътя на Аллах. नारोवाल से कादियान तक. वो कहते हैं अगर बीच में से भी जाएं शॉर्टकट करके भी जाएं तब भी करीबन 100 मील का फासला होगा जो वो पैदल सफ़र करते थे. तो उन्होंने साईं साहब से कहा कादियान जाना किसी ख़ास वजह से है या सिर्फ शौक़ मुलाकात में जा रहे हैं कि जाऊँ और हज़रत मसीह से मिल लूँ. Веднъж един от общността е отишъл на Кадиан при Хазрат Месимът алейхиссалам. दूसरा ये कि मैं गरीब हूँ और चंदा दे नहीं सकता जिस तरह लोग देते हैं अमीर लोग. Който човек, член на общността, се оплакал, каза, че аз съм беден. इसलिए जा रहा हूँ कि मेहमान खाने की चरपाइयाँ बनाऊंगा और मेरे सर से चंदा Не мога да допринасям такива жертви като другите членове. और चंदे का बोझ И аз ще хода на Кадиан देने की वजह से जो एहसास да работя, да направя някакви चरपाइयों को बोने неща, इसके मुझे за да мога и аз да участвам в लंगर खाने की финансовите жертви, तसल्ली होती като останалите хора. काम करूंगा तो वही मेरा चंदा है. तो इस तरह की रूह थी С такива, उस वक्त с такъв дух и такава страст कि किस तरह अल्लाह ताला ने са били पैदा की हुई है. членовете на общността, на бедните хора, तारुफ हुआ които тези хора все още ги има днес в общността. शख्सियत अख्तियार की है. इनके माली कुर्बानियों के शौक के भी अजीब नज़ारे नजर आते Техните желания в сърцата все още са живи да допринасят такива финансови жертви हैं जिन बाजों की по मिसालें пътя на Аллах. दी हैं उनका जज्बा हमें नजर आता है Ние виждаме техните जो आज जमात अहमदिया में желания के и техния жив дух ईमान में ताजगी в техните сърца, मार्शल आइलैंड के че те искат да даряват. लादरी आइजक साहिबा एक मुखलिस रुकन है और जमात के लंगर चलाने के लिए अनथक मेहनत करती हैं. जहाँ रोज़ाना 2 वक्त खाना तैयार किया जाता है आती हैं और खिदमत करती हैं पकाती हैं लेकिन जब भी उन्हें तनख्वाह मिलती है Един пример на една жена от पोते पोतियों की तरफ से माली Маршал, और उनकी उखरी която е служила в
кухнята на общността, където храната се приготвя 2 пъти на ден. Когато получила заплатата си, първото нещо, което прави, е да предложи финансови жертви от своето име и от името на 5 си внука. Тя прави най-много приноси за Вакф Джадид в това място. При посещение в дома й, човек е видял, че тя е наистина много бедна жена, в които условия живеят тя и нейните близки, които все още предлагат финансови жертви. Но както казах, че добротата се и истинската доброта Аллах приема тогава, когато вижда техните сърца и техните намерения. Мисионерът Молви Сахиб е написал от Казахстан на един човек, който е казал, че е имал време, когато не е имал пари за ядене и е трябвал да изтегли заеми само за прехрана. И все пак дори по това време той все още би искал да дава финансови жертви, въпреки неговите трудности и невъзможности. Но нещо, което казва, че прави и до днес. Неговия опит показва, че винаги, когато е предлагал финансови жертви, Аллах му го е връщал многократно в още по-големи суми. Жена му го попитала откъде са парите, на което той отговарял, че всичко това е от благословите на Аллах. Един човек в Гамбия, след като получил заплатата си, разделил парите си на 2 части. Единият за лична употреба, а другата част за финансови жертви. Случи се така, че загубил частта, която беше заделил за личните нужди. Той все още имаше другата част, която бе заделил за финансовите жертви. Но въпреки, че имаше нужди за изпълнение, той не използваше тези пари за себе си и ги предложил като финансова вноска. Случи се така, че известно време по-късно той успял да намери парите, които беше изгубил, и да задоволи нуждите си. Това е една голяма искреност на хората днес. Един друг пример на един човек в Танзания, който казал, че след като научил за благословиите на финансовите жертви, той винаги заделял част от заплата си, за да предлага финансови жертви на общността. Веднъж след призив за парични дарения, той решава да предложи пари, които е отделил за своя бизнес. Когато той информирал лицето, от което ще купи, че вече няма пари да вземе
стоката от него. Продавачът каза, че няма място за притеснение, тъй като половината от сумата вече е платена, а остатъкът може да бъде платен по-късно. Той човек каза, че до ден днешен няма представа как и откъде е платена неговата половина тази сума. Откъде му е платена половината стока. Това са само няколко примера от представяне от днес. Хората не спират да дават своите финансови жертви, след като научат за благословиите и файдата на финансовите жертви. Те винаги заделят част от своята заплата, за да предлагат финансови жертви, въпреки увеличението днес. Веднъж муалимът бе притеснен, че хората на едно място в Африка нямат пари. Откъде ще дадат пари за своите финансови жертви? Но един човек станал и казал, че не всяка година даваме. Аллах ще направи така и тази година. Ще имаме и ще дадем. И аз бях учуден, че наистина тези хора, въпреки техните трудности и беднотия, те заделиха някаква част, но не знайно откъде как. Аллах им помогна и всички хора участваха в допринасянето на финансовите жертви. Аллах помага на такива хора и днес на някои чрез финансови жертви Аллах им дава работа, помага им по различни начини. В Чехия, например, на един студент пример е, че всички хора са заети в събирането на материализъм и аз виждам, че мои хора, мои приятели и близки заделят пари и харчат пари за ненужни работи. Но аз мога да кажа, че аз търсих работа, не можех да намеря работа. След като дадох своята чанда, своята част за дарение на общността, мога да кажа, че в много един кратък срок получих работа на толкова заплатено място, че все още аз печеля от тази работа.
बाद में देनी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ और रकम चंदे की अदायगी में दे दी। दूसरे दिन एक मसूद को फ़ोन आया कि एक बहुत बड़ी रकम कहीं फंसी हुई थी कारोबार की, वो अचानक मिल गई है और पूरी रकम तो नहीं मिली लेकिन उसमें से 50,000 मिल गए हैं और बाकी Веднъж देने वाले ने वादा किया कि जल्दी दे दूंगा। мисионерът се обадил на един човек и му казал, че उनको कहा कि अच्छा तुम मेरी खातिर माल की цяла година нищо не си дал за общността. और ज़ाती ज़रूरियात को छोड़ो, Виж, ако можеш някаква стотинка или каквото прецениш, ако имаш сила, дай इस по तरह пътя на अल्लाह Аллах. ताला मदद करता है। जमात अहमदिया में Човекът разказа, че аз тогава наистина нищо нямах, हज़रत मसीह मौऊद но इस तरह फरमाया веднъж получих обаждане, भी नहीं गुजरा че, जमाती निज़ाम को им, चलाने के लिए че माली तहरीक न की। имам да получавам някаква сума пари от преди години, за които ги бях забравил. И мога да кажа, че това обаждане, след като го получих, बाकी तो бях сигурен, че това е от Аллах, направено така, че अमीर नहीं है, बावजूद उसके वो चंद онези пари, които стояха и в състоянието, което бях, चल रही हैं। अफ्रीका में аз ги взех и ги дарих за общността. और 306 मसाजिद ज़ेर तमीर हैं और इसी तरह हर साल दर्जनों मसाजिद का मंसूबा बनाया जाता है। 1860 मिशन हाउस Как се използват средствата от Вакф Джадид कुछ अपने по света, मरकजी मुबल्लिगीन 400 събрани हैं वहाँ काम कर रहे हैं। в мюсюлманска общност Ахмадия? फिर कादियान है, फिर साउथ अमेरिका के Както всяка जजायर में общност, религиозна общност पूरे नहीं होते। и मिशन के अखराजात पूरे करने местата в света на общността तकसीम के लिए अखराजात се нуждае от средства за провеждане на различни събития и работа, यहाँ से भिजवाया जाता като джамии и мисионерски बड़ी किताबों के अलावा, और वो भी домове. सारी किताबें मुफ्त В Африка, въпреки че хората не са богати, има много мисионерски къщи и джамии, които изискват средства, за да работят с тяхното възпитание, सारी रकमें с тях. ताला अपने फजल С тях. В момента देता चला जाता है। и с тяхното образование. इतने वसी В момента в Африка има 7953 джамии, които са построени, докато 306 са в процес на изграждане и 1860 мисионерски къщи. Има 400 централни мисионери и повече от 2000 местни мисионери. След това има उनकी ग्रांट दी जाती है। MTA южноамериканските страни и острови, които се нуждаят от помощ от централната централа, за да задоволят своите финансови нужди, текущи разходи за литература и така нататък. Всички тези нужди се изпълняват чрез Тахрик Джадид и Вакф Джадид. जारी हैं। Има толкова много нужди, но по някакъв начин Аллах продължава да осигурява средствата за тяхното задоволяване. Ако сумите, събрани в Тахрик Джадид и Вакф Джадид, които идват в централния щаб, се комбинират, това това възлиза на около 30 или 31 милиона паунда. На тази сума се равнява само годишната субсидия, която се дава на около 106 държави в света. След това има различни институти по езици и теология в света. Джамия се наричат. Там хора, момчета изучават и завършват своето религиозно образование за теолози, за които се изискват безвъзмездни средства. След това има и МТА, мюсюлманската телевизия на Ахмадия, която изисква милиони пари. Там са и разходите на централния щаб. Аллах осигурява средствата всички тези разходи да бъдат изпълнени по начини,
които човек не може да разбере, дори когато може да изглежда, че разходите са твърде високи, не могат да бъдат изпълнени. Аллах осигурява средствата да бъдат изпълнени. Сега ще направя един доклад за 24-та година и обявяване на 67-та година на Вакф Джадид. Ще представя някои статистически данни от предходната година на Вакф Джадид. С милостта на Аллах, 66-та година на Вакф Джадид приключи на 31 декември. Общността представи повече от души, около 14 милиона и половина души са участвали и увеличението като пари през тази година през 24-та година са 736 хиляди паунда спрямо миналата година. Въпреки трудните финансови условия в света, класацията на страните по събираемост е както следва. На първо място е Великобритания, на второ място е Канада, на трето е Германия, четвърто е САЩ, пето е Индия, шесто Австралия, на седмо е близкоизточните страни, осмо е Индонезия и девето отново близкоизточните страни, десето е Белгия. Известните държави в Африка по отношение на даренията са както следва: Гана, Маврици, Буркина Фасо, Танзания, Либерия, Гамбия, Нигерия, Сиера Леон, Бенин, Конго, Киншаса. Тази година общият брой на участниците е 1 551 хиляди души. Страните, които отбелязаха значително увеличение на участниците в сравнение с миналата година, въпреки настоящите трудни обстоятелства, са Нигерия, Камерун, Сиера Леон, Гамбия и Конго Бразавил. Регионалните и местните джамаати от различни страни, които направиха значителни жертви за Вакф Джадид, са по региони като Исламабад, Бетул Фату, Масджид Фазал и Бетул Есан. Дафтар Атфал на Вакф Джадид е отделно и са първите 10 джамати, като Фарнхам Ещ, Бордън Саут, Исламабад, Манчестър Норт. В Канада, като сгради Келгари,
विलेज, वैंकूवर, टोरंटो टोरंटो वेस्ट, वेस्ट ब्रैम्पटन ईस्ट, फिर टोरंटो। y टोरंटो. और कनाडा की 10 बड़ी जमातें जो हैं इनमें हैमिल्टन नंबर 1 पे, फिर एडमिंटन वेस्ट, И според फिर हैम्बर्ग градове मिल्टन, फिर и मिल्टन ईस्ट, региони също в ओमाहा Канада. सिस्कटॉन, दुरहम वेस्ट, रजाइना, मॉन्ट्रियल वेस्ट, फिर बैतुलाफियत, सिस्कटॉन, विनीपेग, एडरी, लाइडमिनिस्टर, न्यू फाउंडलैंड। और दफ्तर अतफाल में जो नुमायाँ इमारतें हैं वो हैं वॉन नंबर 1 पे, फिर टोरंटो वेस्ट, वैंकूवर, फिर पीस विलेज, कैलगरी, मसिसागा, ब्रैम्पटन ईस्ट, ब्रैम्पटन वेस्ट, टोरंटो। जमातों में दूसरे साल में नंबर 1 पे डरहम वेस्ट, सदीका अहमद, रेडफोर्ड ईस्ट, मॉन्ट्रियल वेस्ट, मिल्टन ईस्ट, हैमिल्टन, हैमिल्टन माउंटेन, एंसफिल, मिल्टन वेस्ट, विंडसर। जर्मनी Германия 5 लोकल इमारतें जो हैं इनमें हैम्बर्ग नंबर 1 पे, 5 локални сгради: Хамбург, Франкфурт, Висбаден, लेस्टर। Грозгро, 10 जमातें जो हैं पहली इमारत थी, ये जमातें हैं रोडगांव, निडा, रूडरमार्क, както и по джамати, Портсхайм, т.е. по Leipzig, общности Koblenz, Weingarten, на местни нива. पिनेबर्ग, बर्लिन, लुइस। दफ्तर साल में रीजन्स 5 रीजन जो हैं नंबर 1 पे वीसबादन, फिर हैम्बर्ग, हेसन, जूद ईस्ट, वेस्टफॉलन, वेस्टफॉलन, डिट्सनबाख। अमेरिका की 10 जमातें मैरीलैंड नंबर 1 पे, И в Америка също са разделени नॉर्थ по वर्जीनिया, सिलिकॉन местни वैली, нива. सियाटल, डेट्रॉयट, शिकागो, डेलस, साउथ वर्जीनिया। И така те са според अतफाल के लिहाज से इनकी 10 जमातें नंबर 1 पे сумата, सियाटल, кой джамат е फिलाडेल्फिया, дарил повече и така са नॉर्थ वर्जीनिया, подредени. जॉर्जिया कैरोलिना, शिकागो, ऑस्टन, डेलस, ऑशकोश, डेट्रॉयट, मैरीलैंड। पाकिस्तान अल्लाह से यहाँ भी Пакистан също अपने लिहाज से तो उन्होंने बहुत хората са се потрудили много और и са कुर्बानियाँ दी дарили हैं। много. फिर नंबर 1 पे यहाँ И първо е Лахор, लाहौर है, फिर नंबर 2 второ पे е Рава, रवा, फिर नंबर 3 पे трети е कराची। Крачи. और अजला की पोजीशन जो है बालगान की वो है इस्लामाबाद И नंबर като 1, региони са सियालकोट Исламабад, नंबर 2, Сиалкот, फैसलाबाद, Феслабад, गुजरात, Гуджарал, गुजरांवाला, Саргода, सियालकोट, मुल्तान, मुल्तान, हैदराबाद, फैदराबाद. मीरपुर खास। पहली 10 जमातें जो हैं नंबर 1 पे इस्लामाबाद, И като джамати फिर टाउनशिप लाहौर, са разделени लाहौर, също फैसलाबाद कराची, и са इलाहाबाद подредени по लाहौर, номера. फिर समानाबाद लाहौर, बैतुल फैसलाबाद, मुल्तान शहर, दिल्ली गेट, लाहौर, गुजरांवाला शहर। अतफाल में जो 3 बड़ी जमातें हैं नंबर 1 पे लाहौर, नंबर 2 पे रवा, नंबर 3 पे कराची। और तीसरे साल में अजला की पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद नंबर 1, फिर सियालकोट, फिर नारोवाल, उमरकोट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मीरपुर खास, गुजरात, हैदराबाद, शेखपुरा। बाज़ गैर मामूली मसाई करने वाली मजालिस जमातें भी हैं। भारत की पहली 10 जमातों में सूबाजात में केरला नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 10 जमातें जो हैं इनमें नंबर 1 पे कोयम्बटूर, नंबर 2 पे कादियान, फिर हैदराबाद, फिर कालीकट, मंजेरी, बेंगलोर, मेलापलायाम, कलकत्ता, केरन, करलाई। ऑस्ट्रेलिया की 10 जमातें जो हैं नंबर 1 पे कासल हिल, फिर मेलबर्न, लॉन्ग वारन, मार्स्टन पार्क, फिर मेलबर्न क्लाइड्स, लोगन ईस्ट, मेलबर्न बेरविक,
पेनरिथ, पर्थ, एडिलेड, एडिलेड वेस्ट। बालगान में ऑस्ट्रेलिया की जमातें जो हैं कॉसल हिल नंबर 1 पे, В Австралия също са разделени. मार्सडन पार्क, लोगन ईस्ट, मेलबर्न बर्विक, मेलबर्न क्लाइड, पेनरिथ, पर्थ, एडिलेड वेस्ट और ब्लैक टाउन। अतफाल में इनके हैं मेलबर्न लॉन्गवॉर्न, पर्थ, प्लम्पटन, एडिलेड साउथ, मेलबर्न क्लाइड, पेनरिथ, मेलबर्न वेस्ट, मार्सटन पार्क, ब्रिस्बेन सेंट्रल और मेलबर्न बर्विक। अल्लाह ताला इस कुर्बानी Нека Аллах नफूस में बेइंतहा बरकत дари с много повече тези хора, които са допринесли със своите жертви, финансови жертви на общността. अल्लाह ताला जमात को हर शर से Молете се Аллах да благослови и живота на всички онези, които са направили финансовите жертви. Нека 25-та година जमात की आड़ में बाज да бъде изпълнена с благослови за общността на Ахмадия. ये Аллах да пази общността от всяко зло и от екстремистски фракции в Пакистан. Продължават да се надигат срещу общността, правейки я опасна за Ахмадите. Нека Аллах бързо осигури средства, за да бъдат подведени под отговорност दुआओं की तरफ मैंने извършителите на тези несправедливости и защити Ахмадите. Тези хора също са насочили вниманието си към Рабва. Аллах да го пази. महफूज रखे। Преди това е обърнал внимание на शाम में भी अब नई हुकूमत आई है, अल्लाह ताला वहाँ भी अहमदियों को हर किस्म की शर से बचाए, अपनी हिफाजत में रखे। обърнете внимание за молитви दूसरे ममालिक हैं, в Пакистан. अमेरिका के ममालिक हैं, Специално внимание, अपनी हिफाजत में рецитирайте Коран и се молете. हर अहमदी का फर्ज है कि इसके लिए Всеки Ахмади по света अपने मुल्कों के लिए за себе си, за своята страна, पाकिस्तान जो както и за Пакистан и опасните страни, където хората живеят. Всеки Ахмади सूरत हाल के लिए да се моли, да рецитира свещения Коран हर मौसम и да спаси, да запази Аллах नए साल всеки невинен и добър човек. होते हैं, फुलझड़ियाँ उड़ाई जाती हैं, लेकिन Молете се за общото състояние на света, за избухналите войни. नहीं Аллах да пази всеки невинен човек от негативните въздействия на тези неща. Хората празнуват нова година с фойерверки и други подобни. Хората се интересуват само от собственото си щастие अल्लाह ताला и не обръщат внимание на болката на другите. Могъщите нации продължават да нанасят несправедливости на по-бедните и унизени страни по света. को हम Аз се моля тази година Аллах да हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। спре заговорите на всички тези нации, които обявяват война. Нека станем свидетели за установяването на единството на Аллах в света и нека Аллах ни позволи да го направим и да има мир навсякъде в света. Амин. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.